mionto minyamo Yesu anono gagao Itrona gbeto gbe aso anu gagao Metio bumon lofo Olevako Metio bumon mi adu peon Enuwawa khomumele fa Imiakpono gasha game Le Pot TVG Pot TV maunyo le nyo home ni bevado enuwawa che olomo khomumele fa mi dokuno me chiwe popo mi le Pot TVG de gahol ko dome fide ku chele ipo mio émission khomumele fa Fayo maule yirao Egbeo mi bevado e ahomele fa idataro mi sonu wa pito hodote no fa le no asu kura shidome fa le no evi koro edadome fa le no evi koro eno dodome e idotaro yi enwa wa pito mi so hodo anyi egbeo mi akase nsoso nche yonomo asin kankan le khumume asukwashi alo edakorovi enokorovi ananyi iha kansen alenyopo mi ya hodo ateloji le egbe no poko mi ayi nyo ketojo ndo meju ameton le agbaloji amenkoto mi degbe din e patino no hawo les church vraiment porte de vie les beneni bandi kenken vraiment yono enesin dayu yono enesin miozo keke yo ama me veto me de wedin no mi ayo yinko mo yi patino yono abobo le torinu kame e ipro yono le ntohu mi je chile yune yoni mo Miono Anne-Marie Sodoke. Anne-Marie Miozoke. Yo. Ok. Ama metonto le mo jono eni egbe yin konkoto ye vake. Pastor yeni e pache no church tu no mo fleuve de vie le beneni baji e iso church to for hodote le beneni baji. Yemo pastor Gérard Meritonyo. Pastor Miozoke. Yo. Ok. Khomumele fa egbe nye zevetolo e mi asonu wa kito hadote wa kansen le khomumele mi va le kuidon mo esoso se maka asukurashi manani ya le nyopo adanyopo ya dronyopo le no gbo alo o e vikoro da manani ya le nyopo kansen doi khomusuboto wa gbangbangbe il est allé mi aller mi que to ko ni nai nenenu va ino do hajio nyanyi bio senkoto ikono mi no Anne-Marie Sodokin mi pomo da jevi le nyonu jiko I adi sai gbame iwa kansen won nkano di nyamone yi le fefi ga nimeo ne ko zangare ka tia de juru mo ya homo I se won vivino alegbegbe voa na yi pomo gbang yeni o va jeju yo le alo jeju ahan mi pomo sin kankan no ade no poto ni nu yi ekuso yi sin kankan wa de no poto ne pomo wa de no do de go you know Anne-Marie eno ka obo Enyo na vient te dina to ndogbe no mi le mi okweto Yesu Kristo nkome mo khomume afa inata do mi le nino no lele ma ojimo wa khomume afa ni nata do yi mi va pono nu to le khomume o da jeju ko tugbe je vi o we no le e kholome o kanu sin awa ga koko sugbo miniti sugbo ide chino we lo sono agbito susu asolo ono no obleko ma unyo e tovono agbito susu ma unyo mode nyomo nso ano edeke inata de wa nyonumo ya bodonu nyodo mimnomo o e ga ho monye chanu ndo ede na vo do chinle edanye kono nye gbo ndevo alonso anuno nyonyo no nde odere
o na kule mono na hun boutique no o na wa hano nye ko nya adrado atono nyinu nyo jijio no miono no asoble miono no ni de nya no mo mawo mo samio da no mio dekeo inataro yemo nya jeju ya traso kwasho chinile miono no ble ko sagbeto susu keke iva jeju o chincho miono no mi de va po doji o no mia va jeju ahonu ko edenu fun do eva de no mo e kakan doji chi mi do no miono no eva de no kapoto emi agbe khonu ko ye glo no emi aba mo ahan le sania nsura ma nyenya ma ahan le sania ba do agbeto mi ni mi so no de ka o so wla no ya ble mi no chini va do vo chini va to agbeto to de tivo chaka va no le susume ele mi agbe khonu ko e glo no ok mi uzo keke eni nem como Davi ko tu bele village wo Davi lo e kanu su garome aso no nyun lo anyi wani no ngwe ba mo ngwa ho so me ni ka ho yo no le shi o no de wa ho de gba sa cha amo un chuchu a ho la no de wa ho le a ho le zu ki cha mo ye ja ho zu ki e sabade donc nsu kanu sin to ha aso ble yon looking aso dina alon o yogbo e te no ba do won do me hoton nchi nyun lo do nkuvio ti ba pono nene nu wana o donc ba won sin kankan lo de wa na no ni sigdumo le anodo inu mi le abi no ma gbe so di me were ka o do agbeto mi ni mi de to no nyono nu o do ma wu e ni nyono nu fa agbeto chi mi ni e dana selem ni me mi de to no nyono nu o i nsudo wa mo o nwa kwede keke akplo onyonu shi na ipa kwe lo agbe blato amoji ke ona voda de amo ikwe me yo kan e ko luwe fe tini va jeju o baba mo e ko luwe saba wa to ko jojo nyun la ba to chaka le susu mo ye ni luwe le la de ni pa mo yin to pe o e blochi dajedo ojayi o klogbo ti afo o do izun yi no sa wa ka we keke ti ko ado aso yobo amo ye nto keke yo gan amo ye khlo keke yo na tra to nyono ni no nyom la so goma jeje o ko isusu me dagi bachaka nyono ni mato enano yi ikeno ntobe donc jimo na nyo do la view do ato nyono ni no tugbe de view wonti o didi o no wonto no ba jeju o nti o no nyono vilo nyono vio le ba kodo anji bebe on dit non va hona pa enyo na trova mio pastor Girabon ya bionyo le ka ici mi pomo le homdo meo asukwashi do meo nswanu no mo odi no eta kuno odi wano nkete wa chi wono no nswanu no mo no eta kuno ekeke gbova fiwa ba gbele nswanu yo no nde jinomo ole yile inu ku chakole mebu khome ono yikeke gbova e dono ya awakone ne pomo ne nuva yiko an le khomede mi pasto jira sinkaka sen na ile khom to me dakbe no me engineer dakbe no suba dakbe no to jino to dakbe no me chelo to mi ga ho to minkin dakbe no anyi no lo les nommés minimum et su les nyonu i acho va pomo acho va les zones ha fon na house encore et de fou vo nchi inyira no na kunuku na trova nso gbo ya de nso se o nsuchi na jokola khomeno le et de foyer la nido so gome jeje do foyer la nide nyo ijiwado nyo ijikado nyo kwe i plome bu vive yi avano mi gbo che va do mi gbo mi do akple alo mi do aso nyuno ni fa so do teni ya fon no chi mi so do teni o afon no ya na taromo no mi nyo asinga ni so indiga so ifiefi e che chi nyono va do to mi khonu ku vivio da ni sa ti ni va do ti yono va do di va poko lo doji o a mi numo o no mi de no
oh non nya no ko me kan se nwide o chi ohun su lo chi o ba de nyonu de gbo no va ito ho me o de ba de be gbo no o te ma ni ke ba gbo ko le san ga wi fe o te ma gbo ko le san ga wi de ka ni o le ko me de ke chi la han déjà baza te no ve chi ba te no ve o chi on to de do o de setimi do no me alo no kuti ni ko dan ni bla dare sa chi o de le bu no nu lo i zozo to ji o bon nyon lo cha agbeto nyon gbegbe mo nyon chi aba nu ko prin nyon lo dan aba sufie nyon lo prin o ina ni mo ne ba mo le no fi de cha dan aba no to kuno o donc no donomo tukara voa fayo me souvent ina no mo asquashi avenue de vono va jejuo kakanga no do me i o singwa no nyon yi ko no ku i ase no gomi enyimo nyon so apaga to so nyon to gbo enyimo nyon to we so no kakanga no famille me jenko ko nyon wa kpolo mi do donc nyon chi so nyon no tan. Ok, Yesu irami. Amen. Donc, mia sememo bokui nyung lo animo no etoku ini ai na yagbo akpendo ko estono do sono mio sulo nto gbo le so ahome so nanido inui akpo kafla ile hanyo nyao voa nsulo jena baba iwono de pepe i aso akolo ho dalo epeji bele bibla nune mo o tu akolo do epeji no jihon le ba ho cha no akolo ngbe mu o weni ha voa kafla nunde ka o de sini de no mo nchi mo yingbe wa ne keke bo e ya wa tin ko mo nso go ma play o tin ko mo nso e son sukaka so li o do lo yo ni le hande le nsula sin wedo yi sin kaka sin nani le ahweme ya hweme sin yinko akpe no ke ga kpe no mawu no nyo chen epo le no me nso wa no prin inyo no de siu alo nyo no de respecter nyo chi aso no ni bon le nommé on est va dire to ko ha wa no prin no nyo no ganyo no va se ko inyo chi no we yo me de o gbo ye dile me de o gbo inyo mo me de jinyon lo iye va so di donc le nommé on est à 3 po jilao yin afochinyo no de ko so ni no so ko yo aso yi de no ano amo iye shi yo o le wi abesen wo ni wedi ko mele ile gbo ke ba pele ha ma ni we de wa gare wa kala ko me de nyoni ta do yi va la fo na audio ma nyam no cha wa no wa so po jila o cha no no ro ko nyi me ga we jimi vo wa gbe pala mi agbo ko no do minimi de no mi atin atunyo fai do pe gbada shibele Yesu nyu ale. Ok, donc le va ou gan nsulo e wa de pe ye no homulan nani aye glo donc o do aso yi nyonyo jila ubo ya so ipo nyonyo jila o enyo nya trova apano kwe na bio nyoneka nyuno enesim dayu enye nsu de nyonu ye ashela home to home gboba ashe bon ko de do we zono mfeti senchi le gbadenu yi kankan yi lo ibi anku vini alo o ti va lo home tele ti ye popo lo e lo ye popo novelas e to lo feuilleton lo e bi anku vini keke akusha nan imanu peti yo eglo merite gbo ba home a de wan de do la meni peti yo po de te dine ni mo e wan do no peti yo no nyom de va la fon no to de ko de sin kaka sin nanyile homunto mea you know anything enyo gambo Yesu na yira amen yoti nanu do nyom tonu yin pomo nyom de olio fiti alode dizino so e wa mo ya sonule abi hadodo eheno tukarava homme yina tanu ha ti eyi rogbo usoteni asoho usoteni asoho
wa nu ke nga kansu dome nti o so de wa no po amo e wa no yo ona bodo ma han yo ne ti o gbo va home na sa so podo nu gbaliji apomo ye ide vonde o e dele monde ji o menda to oyan menda e ma hu aso ma hu o ka ma tena na fi ho o ka mewe na fi ho wonye le ma hu sakrika o da nde o iso no ni ko vale le to ku o mpe o tan ti le to ku no to na no itu kada no no homu me ikeke no pomo papa gbo han le wa do zoni do ape odo nu gbaliji po dagbe do zoni o po denyo mereka ido igamele ma ugbo no ega kono nde o nde poku de unity o pole eledole gbe o pode ya no han so ne pomo va po gbe ibodo mo po sovo iba to gu funfun le a home o agban home no de kipo ye so na ba salo video no me igbagban glo inataro nyon la su pe ha dodo de nyo o de gbe mo dado klolo amo ava do klo keke klo la ba planu dodo de nyo mi o to wa gbe to mi yin do nde ya ne po me de le nyon de nu ko enyon don tan no to e po nyon me tan anya Deva do hado ye pomo nu kuti to le meni o ye de nyo da ya nga to fodo gudu tadi no yin hosito haya do da va do di ma hosito ha o ne mpa ma ba do ha ko di ma ho da yin pomo la nyagun di oni ijimo ye ne va ye sugbo ama ava so a o homu nyo ke ava so ipo e nde popo na siju ava so ipo be ya gbe o iso na po Alexandrine yi wo lo po yin ha yi wo lo yinu akọ wo lo enu wa mo pring le keke o me o ma to le kin no vinye o dada yen o no yen o won wa na to de yin wa na yin de o keke aba gbaliko amesu asuti yin ta le homu me asuti yin wi le ta no nyonu asuti na no eto e ma hu no me do po ta mo me li ase ne ina ba so ken aba so yo mo nu gbali se pie o enu eyin yi mi wa fe yi wa no le npomo edo wa na ha na tashi de eyan mi o so kekekeke Yesu yirami émission homelefa i memile don fide kuchele do to mi o ke to nyude asenyude lore e o wande o sa de afodo sa nyonweni alo nsueni e te nyamo afeye ni e o wa donc keto nyamo atashi jino ina doli no e fafache dijele homo me o fa la trova lo no plein de ni godo la o to bula keke mo fa le va bo fa de va o po ni on to boye soso vlavo donc do to mine e na trova mi no Anne Marie Sudo Kembo le vidunmo kafla nyom de kaolio ni pomo to homo o ga radio RFI o hono mi ko ha ade bino mide vo no tro ke igendo a homo avo plo da do klere ni geno ni no va yo to dino to homo me afai na tamilele ni geno nyon to ver nyon shato je gbadenu aglan ito alete no mnyanda ble nyon no enyi pomo ayemenu wawa enya wewe ayemenu wawa ameblble ame de nyan ko ko dal khomo va che to je gbadenu igbe ayiji edo khlo gba kan sinu ne va khomo atokpa dede obi onyi se abonu mechi nyonu shichi wa ayemenu wula khomene yi wa no donto ko gbedodo subo nyonu ni va ye egbedodo subo akhonu ku ble lenda nuku ti ko keke na nyamo do to e ti va do khome o do ko do se do no sa ti va do khome nyon lo to wo la we agboko nuku aglo na chikeche ai donyon lo adun che sole ne jimo yo ko me afa o le khoto o me o na gbe no ha le batinu
ɖo mawo nyɔmɔ keŋ gbɔ ke miaxɔ nu kpɔ mionɛtrɔ aɖe miotɔwo zi adre na axɔe le toxomewo natrɔ aɖe lɔ zi adre gbeno nage va xɔe le xɔmewo anyaxɔxɔ no wo ɖo manyaxɔxɔ lɔ na yi ni dɔna gbã sugbɔsugbɔ sɔvɛno no miosue ayi dzinyɔ sɔvɛno we enyo donc nyɔnu ɖe xɔxɔ nuku le toxome bleblebleble iva ɖo axɔme ebɔ nukuli ayemenuawa ye nyɔnɔ tsi wo ɖo ɖɔ tome ne le exɔ nɔ nuku le toxome bleblebleble ne mɔ débat va woe nyi no premier animateur ko ne ɖo axɔme yi aso da nyɔnu na ke ɖo kpetɛ ɔnu tekpa atasi ɖo ayemenuawa bibla ke kpɔ de nyɔ ele mɔntɔdzi ava gbã xɔnotsi asɔ agave na bɔ azetɔnɔ ɖe yi wɛwɛ ɔntɔ yi hɛn agave axɔme. Ok, natrɔ va mi pastor Gérard gbɔ enye yi lɔ asi nye nyɔ gbɔ keke yi dzremo mia kase ŋu anunyɔ viviviwo ye kafla yi keke gbɔva yi nyɔ ne dzɔ dzi no ŋu se enyo nyuie ye vivi la me no ye nde do gbe tsi ame ko do asi nye do edrum le nyawo voa nde kato o le tsi le ya no ko do mawo dodo me do nyi no do me nyo yi da se na si o do voa tsi no vivi na o ye enyo ana si o ye mi ko e mi akase ya le nyo pota do de nyo tini de nyɔnɔ tini sigemo enuwawula isɔ nuni yesi yi azãwotɔ ava yi kpɔngbɔ eva tɔnyɔ sese le azɔke ne va le aha de ya seŋ agbe kan do asiwo dzi yino enyɔtsi ya hɛn ama kpɔɖi du ne nyɔ ava seŋ be makpɔɖia. mi dɔgbɛna mi to dzina tɔ ŋgɛn dɔgbɛna mi sami dɔgbɛna yesu. Enye gbɔkolo ta bupɔ de alo gbɔkolo secret le hakinya me nyuka shinya wali senkako hena fenyo wala da shinya gbɔ nyuka shinya ni hena konuku ya nyinyo ina blada de fo no nyonu si chi o ka so blande dade o ka so konuku wa wala de dade yi eva sɔ nyɔnu ati va se nu le fide yɔ nyɔnu tɔ egbãdu eyɔnɔmɔ nyɔnu dzugbãtɔ ne yi bibla gbe mɔ edzuɔ oɖo ahɛn do te mɔ ode ɖo agbãdu nɔ nyagbe yi dzi nɔ ɖo xɔmɔme le fa inu nukɔ do nɔ foyer tue kpɔkɔ ne wo home tue kpɔkɔ ne wo wetɛ tue nyo tsi nu kɔ le wɔyɔ atunga nam wa si ken awɔ do dzi ken no famille me wa fa bon mi le nga sɔ agɔ edzro pre nga fɛ kala da la nyɔnu de kɛ gbɔ nagbe trɔ ne ma agɔ edzra nagbe trɔ agɔ edzra fɛ na ŋusu bɔtsa do enyo do li nyɔla nyɔkɔ nyɔ sio mi wla no do dzua mi no do dzu ya sɔ konu kua nyɔ wa wla secret ali no for when we ntsi nyɔ ava wa da nyɔnu gbɔ yi ame wa wa da gbɔ yi de nyɔ ye va nyinu enu tsi o de la wa da gbetɔ gbɔ wa wa da nyɔnu gbɔ yi de nyɔ nyɔnu hɛn le o ko da mo nu xoxo mɛ o le o ko da mo senkakawo mɛ o wo na va le ŋutsi asɔ akɔ di dre na mo we o nyɔnutɔ hɛn o nyɔ tso wla da sa va to do ŋutsi asɔ lɔ va wa da gbɔ enyɔ lɔ ewu gã ekpɛ wu gã yi de se ŋa hɛn do dzidzi o ele obligé nyɔtsi asɔ wla do gbɔ la yɔ keke na asɔ sɔsɔ xɔdzi alo na asɔ adu ŋkpɛ alo nɔ yɛtsi nya sɛ lɔ yinyɔ adzɔ la mo ŋmɛ o ya nutina mo amo aso wana o cha amo yi no penge wa no gbɔkɔ yi wole ni nye tsinya sɛ xɔme nya do no nagbe nyi kpomo nagbe mo owe wa no dɔ le fi de yi hotonu no le hotonu do advisor dre na show le hotonu do wa le do business de wana do me hotonu no ye gbɔnu iba gla de mo ni wa kɔla mo nu mo ihole shi va show to nya gomo no le pa ho do bring
iso nyoni yo en majo wato yo jo nyo suto ma se to de ka oli im de chino aso nyo gbe aso da nyono ni me mi ba trono nyo gbe aso da du kan lo agbe no ma nyo me yi ni ba wa ni ra nyo shi gbe no di ba nyo ti domezi va domezi de so ni wala no domezi yo enu ede no ti inu ho kuwe domezi de no ti enu ti jo de ho gba ke domezi ba ke domezi aditi ti domezi va de nyo no ti anamo nyoko no nyom love onye chini bla home aba je jume ya mu ato sisi adedo ya ba nyumo inyo se wala da shi ugbo iba aba nyono we. Ok, donc il a aba gbaju mi o no ti o popo mi we koro nsu ti we popo mi home shi dono ino aso alo ashiwo so nyo so wura do gbo ti gaba ho mi ba to fuka ki punbo na ba ikla fun so nu nele mi o to we gbangban ho mu mi o to mi o to we gbangban ho mi o to donc no en lo i ba chi de chan mia te pokin do suru a ho ponpon anya mo domezi de wa no enu nwi de o fi domezi va enu igble no enyo na trova mi no kaga enesin da yugo abio nyone kaise bibla mo nsu asole dalakoro no lobo ye arachi ashepa yo ko ya trozun enu kudeka nene bibla mi de genèse mame yo trozun agbaza kudeka mo egbe o mi va pomo de canono lo devant les blebu donc de canono lo les home de kaumeo to on bi bla nuya ha bo o de du ndo ju afukwashi da du ndo ju afukwashi da do ko ya do ju vono da ga hoye ni o ba ibadi o amo wa e do ju nele hande junono lo bi so gbe ya emi no Yesu ne yera mi amen nele ahanya wo junono lo agbon i chukarada sena den le ko mun to mi lo ti mi hosito awawa nu de kachu sono mi yin gbedo ara lo mi a sena dule funto dodo ji o gbedo ara yo lo mi alikele hosimi o gbedo ara yo lo mi ayi nko gbedo ara yo lo awawa nu de kachu o sono mi ne eteno mi va gbe ede o le mi ja ba wa do le mi gbon eji o meti mi dowo ko do ja wa ko do pode yin nti la mele o gbogbo mele po mi de peko don gbedo ara mi do wa oti yin yonu si oti yin nsu imi de mi no mi do adun doju wo enu mi du onu doju mi ale sinkan no ku vivio ayiko mi o de kadoli da se anu na so ha gan ti be ngu o inu ku vivio yiko na glisse do me ye tan fun sa enu yodo ni saye mo igbe ga hun to me le bien placer ya ko nu to ni inta mo egbo ko ya ba regret mo o to gbe sa yo wa ko gbe yon te na gaye gro lo na gaye gro lo do ne pa mo ji mo ya gaye gro lo yo da si adun kwa so o ayo wa si gaye gro lo de pupi ra be ha bu do nsu o le se de bi wele yi bliabli bebe o mi ni bliabli na mo e dabli o imo ya so eku funfun abi ya so domezi abi ya so egbe singsin aso ko nu wa da gbo da si apon de le gbo asi apon de le gbo ale gbo pevo da pon de le gbo yi ya yin nu wa nu yin de no ye wa de ka ndu doju o ele tadame ya so kwa si adun doju woni mi du onu doju o lo tan gbeli noke ó ti mi pa nǹkan mẹ́nu nínú do tabla manger tu ìdùbọ̀ nù ìpọ̀ mẹ́nu mi nù ọ̀ lọ́lọ́ gbèlì nọ́kè nyui dé nyẹ́ sọ̀gbẹ̀ ní ẹ̀ndẹ̀ àṣọ ẹ̀ndẹ̀ dùn nù nyẹ́rẹ̀ kẹ́ o ẹ̀ndẹ̀ dùn nù nyẹ́rẹ̀ kẹ́ o ó nyẹ́ kó dípò ìlú nù lẹ́yìn pọ́nmọ́dé bá là kó mẹ́ ọ yẹ̀tọ́ àpò àbí vlavo dényánú nù ndànù kàkà yé mọ̀ nyẹ́ nánà tẹ́ sábà ṣì wé tì
yeta ko etemo oboduto no ya anya ma dutin amono fi du aha yoku velo ko ya du yoku ve ko ya du e dono yi compréhension no ameno no dome e do compréhension ni ne npo mo le to hu ide lo ne do nu ko da suwo c'est comme yo gbe e o toji po apon ti ana no da po mo de inu mi a eve no ma Bible anumo mio nuku ne nyano sisi ejene no me ejene no nuku mio to me ne nyano sisi no me ti otro do mio no anya sisi no no ta wa so nde anya le me ne mpamo wa nuku anya sisi o o le ndu gbo nuku vivio yi no ta nuku ti da si aho da si asenta mi aho gbe sa wode le ndu gbo yi ndu ara vivi nwi de o eyi no no to ku o lolo ti mi do mi no no wo mi ade fi atonu ku gbe me ah sheri le o le do o egbo yin ni ado me de le do me yi do kan se we kan abo ndu ti ndu ko wa da yan da de lo o ina ta ko no anu ku la o sempetinye le anu jono di no di uno to plan yi ko ado nse mi o de ki o mi ado nse mi o de ki o to nu ku gbe mi o to me lọ́nà tí yé do ní èdè ọ̀fìà tó nukú gbé tọ́ o mẹ́ nínú tọ́ kéńkéńọ̀ èlì náà ké àmẹ́ homu yéṣu náà yẹra mi. Kuno miono kékeré no me degré donc miono miodao kafla kuno o papa mi trolé na boba homeo na tout restaurant a janu adu kene boba homei a shoke idanda de idame kodo da fion alo fetri mama no so bleme il était un chez les coco a boba e mi anu ju aka sin adu nwe bo ho ya pe baji je yo boba o ke janu shama o le no gome ke boba homei o son tele du aklo ganto meri lo vanimo edo me bole alo nene yi no ne mi no admari no papa bo ko me mi dan lo ibu klode ga konto ne ti vanu mo efuede ne va ja han susu mi o to no enyo subo nu po mi o de ron de va nu mo e kuro idu yo lo nya soto mecho yi o ije omo ya jemi ji o vlavo o ji mi so ku no amo o idun lo bo amenu nito vo we tronya menu nito le khame ne va nya ha chan nya blo keke wa du kaki do enye plan no vai imosa ne do nu kwasu de sigbele mi ono ka ganyu vai ene de bebe oni nya dono no de kareka enye dono na sunye de kareka vai no mi tashishi nya mo mi tanyo kokuku le mego no mi dala gban me de chenyi bebe de na do ndudu ni don de ni pomo ko ni da fi me tu vi me yi de ke ba don du no o da je vi me ne do ndudu anyan to agban yo lo do ma o mo mi o ne se no nyo lo le gbaze o se no ni no de se ni onu wa ba so o che va je no vo de yi nsulo ni bebe de ndudu to de odo wa shiseri do no yi cafetaria o alo ba me o yo amu wa tro gogodo aso shipu popo odo aso ro popo odo etroko o cha hene no ha odo no yo yi no to kwa mo yo yi no yo apo no imo no mo cha no la ho me de so ro bu klin aso do jipu klin aso do adra de kido che gbo na mo bebe ayo nko cha yo ni che to ndu ko di o na to didini atondu atalo lidonu ti wa ko evo bada no aba me ya dun le to ko me ko ya gbo pogiri do evivini gbo no sheshi to do amo e champa kinye chinpo yi e joji no e danu da ma wa mi de nai nsudo wa mo o eye cha bade jabe le bunu aduke ko do ado e glo ma da nwi de cha hene ma da nwi de du police ya se oh no mo ne ni demi e ja gban chan de opo afiti la honhon ason te po keke awe nye kwin do mi onyo no mo nya economy nya dredo no holo ya
ya le ho lo de poto Keke. keke Poto chimbo no mi. o mio mo mio wa economy no mio suo Aha. ino mo mio ne de ya anyo nya mo no mio wa ho la sugbo mio wa mo so nya ge ba padu vo nsuo no ho du ito ijo no jino ni na eji mo fafani o na dan la jiji egbo na sheri ade dade anyo gan kino de sheri yo agbegbi de no agbe mo anyi Okay. Natro hado yune kamise. Nsu de kaoli yeni cho jeshi o shichi o de home de yamo kafla nuku hoto yi talo. O de go sing ya bova ya manyo de kodi do nyo le gbogbe so nsi le lage. Nke mo eyan ami gbe eyan buve gbe wa ni kodi nke bo ngbe si le fi ete va to eyan plem wa do o shi le home ni nsa ntasen heba home enyo ndakpenu mi nto o ahe mama vetam do nukuchi aso nyamo yoko o mi otrozo no pideka ye so nu no ye vai pe khlovevi eso nu ni flo alo e vai po no jede eso de ti flo alo e vai po idometode eso kanse ni de ti flo onto egbegble aso ewu aso uno nano ikakan do jichi nso adono mi onyonu we o egbete ndono ina tonyonu ni no wo atonyo rawla che tonyo rawla ponyo degbe vanyo lo ma onyo mi oni okun ko medo mi onu no atonyo no nui toto don na bioso mi o no vitoji no to gbomo no owa no nene nusa na tepa ni do nye chachi lele on to mepo asu nye kunu pon de yan flonvo mi nso kanse nle ipe na da jeji ogbo ti e va sire egbanu keke egbanu nu ino nto de va tro idu ode kimi o alenu gban keke ova mo eni dolo champion so lo da nyamo omni dolo ne ewe ni o le manyame o kran anyamo yo konsulo yo trozu enu pideka ne so nyo de no na wla nyolo na anu nyo no me de o ne nyi mawu ti so mi so cha ne nyi aha enyu no Yesu yirami. Trova mi pastor Girabo. Abio ni kase. Enyo ni pachang. Na biosi. Ni jota do no ni fudo. Mi atofa home ya pe fido a mi da sin no mi o shimosa. Oh, sheri ma ila dia bam. Allo o ni dome. Ya mo dome yi. Ichi va troso dome o. Janjane va kun patapata ima ifide ni jota loyi de sing va yo no mi o shi amo nso la ge va la ge am alun da to ko ma to vanga ko me ke no va ko me be o so mo sha so le mara mo de nya fini yo ni jo yi mi o nsu lo wa na ha Okay, Yesu ira. amen Ndak bono do jireto. Nti hano nyuno vei no nyon sro chi di nyuno do khomele chao no mento ni sano di defon am yaji odakwa meshi monde am meshi bari nyom chi do khome da sonyo no monde ko gon chi di to no monde de won ñun la ba ñun la ba yow mon mo ñun la singa yow mon num o ci papa ci ñi megala ko yo medi adi yo ko ñun mo mon num di ñun la singa yow mon ma ana so zure ke ana so hu ashwa ñun ko hu na de do mawuma woni tala ko yo men ci ta itaru dagbe no medi ame ye fideo boni ko fide ba fo o de ñone hu to bay chunde alo zure ke nte medi bay blawli mo ci bay juyen di o asinga van na sho mo va po yo jundo agia body ni me ye no body ni me ye fide o we nya shino ika no so ne va sinyo de asinga kado en ci sejia donc le no nya mo ni de ni o shi o poto va gbe de ni ri ki o poto
do e o tinha responsable ni megala ho me ne ja to asomo ajin kono fide ha to jino to chise ga ni gbega o jeme o ti ja to asomo ani ko fi ni mega ko ma soso kala somo de do ha hai mama gbodo no po papa la ho me mama yo gbe po no donc bo ya po de viwe donc ni ame vin no tinha responsable gérer ho me no o ti da so shishi foda do ho me ja asoso kala somo ade do mama mai leva ndenya no nti va jela avra non de va nya no le ha na va ile na lo java ile gebling donc va vo non de gboga chame na gboga chame en ma de blinde o de o poto a u che do de a wo poto fu pa te pe de fu pa poto po de ni poto lo nu agbele do agano me vraiment tu es responsable de ne yi ko ashiwa hanu amo o de nya no ame vana o me allo o me de aba o me aba ji o po achuter mo no da me e me ile ha ke ga gacha ne de gbo gacha me ya gbo o de yanu no va ino video gangan de be jono do agbeton mo won donc non suo mi do anya mo no gbechi mi le iko non to pupo lo mi de lo ache do gbeji ma wi yo wan se kinkin to da ache do gbeji donc no me na poso ne mo chi ni no mo mu iko shi mi iko yo no chi I bodo mi la ko me ko mi yin no wo do asiwo no we yin ila ko me ko ile o gbo la ko me yo e do anyanya mo chi ja to ya nuni amo ye ya ile ha valo nyamo adobu nyu Yesu ila ni amen donc nous souci o ilo jijo no mi ja tout ça ko me pongo désolé on va mi on to bonon aso akpeme so de que vont alors za chichi parce que pour moi va akpeme mi sisi mo ite nyo go yi we ka go yi ba do nyo ni nyo ma so ta so no nsu mo yo ni tali ahweme o de ipo mo ya dota lo no ya so pe fideo ta kuma klan ashi o pe ni to chi mo fodo ahajino Misi c'est annulé, nous m'avons appelé minu, nous sommes bien nous entendons, nous le qui oji, no pas achiwa, pas trop. Et là, bon voilà, ton famille. Non, ni takeni de respecter tachenio, et tani to avato goduyan. Avato a de goyi, ava de be, ava kekele na avata fonyi. Autant la bon moyen nous go to le. Na monyo le c'est nous. Suboto so mio subo. Nous so cham nyo to. Donc so cham lo autant. Nous so cham lo mio to. Donc mi c'est annulé. Ndogono chef que nous les quelques basila et pourquoi mi gahwe que tome Yesu le ira o akoko odoji me dolome et na trova mi no enesin tayubo no gaga enye yi dome enye su yi dome yi gboro dome o hokurun dome zikankan le nji ho ngbo wa home nde jishi efi nde jishi ashiwo mila ko men tadi nde dimo medele ko ko do bomenon yi ngova hande me no enisi li wa se ho asun to do gunagbe o eyo le no to huo len pomo oyo no de do patience o tukarava no de hoji model tukarava do nyina tado kwa mi deje tukara ho iso la mi mon deje a boy papa ke ba traba ko domesi e wo ya ho jigmole aya mo no kwa mo nde domesi jele o zande o na mon deji mana mi poro unde ka mi wa réveil de 3 jours le kai gamei imi o dame ya so ni de prière du samedi et surtout samedi donc samedi le yinde va donc e wa te vance no e mete so itoni kai meti de budono meti de drop gbiri va ko nu kule so itolo me yi wa to mezini de nya po gbere mo mente do azede keke ida hen la ku yo me la me yi tie se ha ma to mezi we ni de prière la do te gbe ke yin ke bu ko si la ko yi e ba wa mete no me pete o don ti va ho me o e da bi tu de ka le nu fafa o
donc tu n'es pas là à dire n'importe comment et tout n'importe comment et beaucoup que on a solé filles les habitudes on a so agbo yo nga mo ndi ajemo ma ya nga bo ka zika ada no ya mo kike agbo ndu abi yi aluzozuto ya ha lo yi mi wa ro ni gbeno gbe ti agbo po de gbe yo ohun de gbe papeli to de akome ko edu ima mi ozon fo yi eyin na me imo yin mi anwe e to domezi ifo ko ndi de mo nje yan mi o onde wande ko mi je tukara ko yi eso la home o mi wà lọ́dọ̀ iso yi mlan vo mba segbe lo igbe won sa fo aje tukara hun to keke ya gbo idagbe lebu de wale ka ngbeso iva jiro da ha mi mo masa ha fade ka be na so fa kon yi mo insa ha be yi mo nya du e ma wa no bling abi a don du de klinga king gbo ya do aje don no wa yi mi so ko ha yi lo yinkegui evaluation ko bi ba church yi evaluation imo yo i domezi yo wa duyen ti so ba pe de wa nde no bo eye ya be ti ru ase ko ru la be ba domezi ba de doyen no a yemo so kento nyama ni fi nyo yi no ndi even un kekere e wa nde no nya un ba ti mva yi ntonyo la ha yi wa do isu ha de nyere ke ba mo po yon je de wa nde no ngelu yi ti etro wa ba to no wo ko to yi mo ti mla ye egbe ti nse nyen tangbe so igbe ba jero bi ato oblebele yo ti na no mi npomo ne pomo mi osu idogbaji gbegbo ko domezire mi o ta mi ngbe fokoji mi o ta mi ngbe ho ko domezi mi ho ko ko me fafa mi lebuni mi duindo goto mi blidonu non ti yin domezi lode adi meno yonto amonjeji nípa mo so domezi so pe o podanyo ndeka to gbe nini yi mi khonu lo va yesa inja to jino mi kle yin pomo mi ono so do kenu e mo enu manyanda me do to no tukara ve kekene npa mo nsugbo ne da ntan poda pom lu to gbo adu onu le to gbaji ya tro mega to gbaji medo le aha ibe yi oje si de le ndudu ho me o manga mo je sire kene va mo mega ozon yen va ne mo ma to le ko kuku de me anu mi mo no de nya da de tan de se ipla ken anya da ken asian da na so na so atena na ko no mi kan sin no a ko mu asian like nti joloti ni ya wani me de katolio ame ko dekushu abi ame ko fetri abi ame ko da fione ke pa yo nya da de nya nu bude se to hun tonu o ne pa mo de nya nu bude se to hun tonu o tagba ki ai plan nu bu o pe no hun tolo ken adano no asu de nke tana bi se mo sa sheri bebe shushu ni hana wano ti ha yo nini onde nya o ya yo ni ti hana wano ni ha ti kadu no ma wano don dudu we do avarie no nsu de nu kure kala wa da ne da nu kure kala anyo vinide ade anyo no nwide gan yi mega agbe ba yi mega do gbaji na ma gbe na mi example de kado nu on ti ndi asukaka nyeke nya janoke ile ndekusu mi duno yi ndekusu ko ame e mi no la ja e je dolohun ti sa fi wo dare yi gadubo onu epoto le do me ye ta si dore wo nu ke agbo nda ndekusu ye gbe mo yin da mo nda ndekusu mo e da yi mo mi o nyonu si o no mi je le sugbadu mi ada ndekusu do ze me na me yi mo dro yin dane mo nyimo to so egbe o gbe da dekushu no ngo yimo enyo na gbe da degu to so gbe no kenye ndi asu so gbe ndi asu kaka ke no egbe de yinda kure kan to ndi gbe da po do ti de george ni o mi dada inti we george ni o ndano ni inya ko me efa don ndi mo ma to le ken akpla mi o nyonu si mega hu de la soupe o gbe pa mo nji vio shino ni mega hu vo ni gbe poto o violé no toku wa da no papa du owo ye de pe de violé o nti eji mo ya du de na da ni do game na du no fafa ti an o mo me Yesu ne yera mi amen Yesu ra mi no kekekeke nílé
vɔ nu yɛ dɔdɔdɔdɔ enabiɔ nyɔnuvi ɖeka mi nɔ Anne-Marie Sobekese mawu wɔ amenuveve nɔ nyɔnu ɖeka tɔwo le eʋu kpaƒe alo nusrɔ̃mesi kpaƒe le ƒomewo me oɖo sɔwu ŋusulɔ ɖo ŋtsimawu do wo dzi eya wa de ne kpɔmɔ eva mea hã eye nyɔnu si ewɔ alɔme ɖe sɔwu ŋusulɔ de yi emɔƒoƒo li ni ye nyi ŋɖe kutsi eme ya wa asopɔ etɔ ya wa idaguma nɔ afɔmɔ kpɛ ko ɖo ŋdzawanu ketɔ wa. Enyo ŋdakpe nɔ mi enyo ŋutɔnyɔ gãgã ye nyi no enyi tsɔtsitɔ ɖe nyi tsɔtsitɔ tsã no mi ɖo biblu me o nyɔnu si na meeting lɔ mi kpɔ mo eɖo ʋowu gãŋsu lɔ gake tsi eva kpɔ mawu me idzi me ya zã ʋɔdonu eva nɔ asɔ ebɔbɔ yi ɖeki ame ma bɔbɔ yi dɔ no nyɔnutɔ ono mi le efezi o mame mo nyɔnu si ne bɔbɔ yi ɖeki si gbele miwo xɔsetɔwo bɔbɔ nɔ miwo ɖeki no Yesu Kristo ene ŋusuwo o wa lɔ nyɔnu si gbele Yesu lɔ eha lɔ me kudo tame ni hã ene ema gbe igodo wa ka no nyɔnuwo ma di va yi mosa ne dzi mosa Yesu ya lɔ ede na to nyɔnu nuni abɔbɔ de kini o xɔna apprenti mo miwo nyɔnuwo de apprenti hã mi va apprenti anya ɖe ka va nya ɖe uga no ma wɔna susuɔ ina holɔ amenuveve nyi i anavamo egatsi asoni ya de siɔ na nyamo xomu me ya de funo ye no de kpukpu tsi o nyɔnua wa no hoa le osiɔ eɖo asɔ dase no aso aniamo susu tse va no nke akpedonu nyɔnu tɔtsi esɔ dase no nsulɔ de kuŋɔ yi o nyɔnu do nomo nsulɔ kuŋɔ ye ya va gbé amo o vlavo ekpɔ ʋɔ akple nyigba vlavo ekpɔ ʋɔ akple nu aname de amonɔnu ni ere dalɔ yina va wɛ o yina ta do na wlɔ di o togbe dada do dzi anyuini ne nyuini de ne nyi mawu dro me de adzedzi vɔmanu lɔ ena yi zosu va no ye ta nyinyi tsi mawu sɔ no nsuɔ eva no me ya da se ta nyinyi lɔ amo tsi eva si amo no nye yi ta le le kpɔɖa dzedzi kpɔ kpɔɖa dzedzi o ɖo ta enyi vɔ ne bɔbɔ ɖeki isɔ nyɔlɔ sɔ nuni o to gbedo ɖame o fafa nanyi nyaxɔ nuku le mio nono gbe me anyɔ vɔmanu lɔ ehe no zozu va nsuwo dzi va na no tame sese no ma wo me neve sugbɔ no wɔ bɔbɔ ɖeki no ma wa gbe na na adzi do dzi. Yesu yira mi donc no eva dzɔmɔ le xɔm de me nyɔ wa xɔ le sɔ ŋusulɔ eye kpɔmɔ ya dɔ yi na me ya la ta no asuwo ɖo nye ŋkpɔmɔ ŋusuɔ enyi nyagblɔɖi no asiɛ tsi le xɔme ni ne mo da nye no wɔ ko ɖe dza ne o donc no xɔmɔa fa xɔme le fa ne ye wo do axɔ ɖe tsã ŋɖe kutsi awa anyɔmɔ asɔsuwo xɔ do ŋkɔ ehun dza kple ya wɔe na yi si gɔmɔ asuwo kple hun hã ne axɔe dzi agba nye dzi si xɔmu ŋɖe kutsi dza wa nyɔnu le wɔ axɔ ɖe isɔsuɔ xɔ do no nu sia nu me axɔ tso dza gba asuɔ yi gba ƒo ga nyɔnu le yi de xɔti ehun tso dza kple pɛpɛ nyɔnu le de xɔti ga mo nsulɔ ikple ŋu lɔ ne le hã xɔmɔ avivi nsulɔ ne xɔme hu gbagbali awɔ nu ale ŋkɔ yi kɔ donc miwo nɔ tso wa ho ɖewo yi mawu de na miwo suwo yi wa ɖe mi kafla miate kpɔ asɔ miwo ɖekui asɔ bɔbɔ no eho lɔ agbe yi ŋkɔsɔwu aha enyo gbɔxɔ miaxɔ tsuta nɔ enyo egbetɔ miaxɔ nukuso ɖeviwo ŋu ɖo xɔme nyɔyɔ ke kan sukua si de ke ɖe o ɖeviwo tsãwo le axɔe me mi pastor Gérard
enye nsu iwa evi nyɔnuvi ɖe tsi gadze ava xɔ me ava dzi kpɔ alo o ŋuavi ŋusuvi ɖe ye yato ayi nyɔnuwo gbe miagbe ɖo xexea yi kɔŋkɔ tegbele le sa le woasẽ akana sẽn ko ɖo evi nenetɔwo do o yi wòda ahẽ nu gble va xɔme o. Ok, Yesu yira mi. Dagbe no to jire to me tso do to ni ga o jame o. Bo kan sin awa vile ya to shinshin ayi na sin na ko no kan sin de ka ko di ayo ke no ko ano ino no. Ina kan sin de ka ko di yo. A te po ka di so vinyi me. Ken aso wa shi me no ko ni no vi han no jino hani. I anno ni amo yo ko ye o. Gbe yo de ni vi ko da. No jino yi oni yi yoku e wa ma nyere ko pure yo no do donc no nyere ko pure na akan se ko vio shigimo nyoko no vio hani do ne so da do fi for geos avant no woni che von no bo mi denga akono no po ne ba da nyino no cha kona na khonu no aso nyo so lado aso nyo so lado o e wa dani e wa shino wachi wi ma yin no vie yin no ni mo yin no ni le ma go cha mi zo ke go cha ne mo no vinye nyam gbe no mo vie nyino nyelo no vinye nyino nyelo ku le do no de no ngam no ne nyelo ku de no de comme cha nyi ho jeng ka ro nyi da no de na kpla o so ndu gala we no nko ya ni no agbeto o ke agbe ni no pring lo ne nyo no agbe nyo no pring lo yo nya cha na kpla o aru yo de na ndo no nyo jogbu foto ni wa no dade o chi no vigi no me agogo da ya nga dalo atono o shigbe mo de como de fuba mega donc enano mo dale kao no bo ta ja ta de wo la fa shi go avu nyo hare bo pa di avu me ni le agbete o me ni le anagono pedalo boko e vilo wa dro jikpi o gome e wa shino ge bete gerito gome pega no janta bo ne la de nyasinga wa yo je da yo ke avant secret to no mia de vieux que t'as chien et do we vonvi e ko we voton i nso abite mo ji akoro ni dada abo on dada ga jagbe di da e ke wa e ji vie nsu ke do 25 ans il est de 30 ans akpa me via me ajin ake vo chinyo ko viro ni ko onu kusa e kan si nyine de e aponyo le mo ji ga gbo no baba penyo ndika mo ji gbe yi vraiment e no ko ko de dage e je jino kwa sa ji mama yin chingba mama no ni wa bon vo ni akpo de sun na le nya ma aganu me ocho e vio no ana viens OK no odun plan me de yo akpla so ni ko vi wa yi ko nga no pom ni mo jo awo mo fofo ko no vie ni ga o dala ya ba no mo vie ka lo da ya ba no mo da ye ka mo anya sino amore anya o agbin na ha yo ejono jino yin no yin pa vi ko da o fe ka shi mo onyino jino ha ne ha ejono jino yi jino ma agbin na ha no mere o la agbin na ha yo o le lebu nle o no mere o te po no agbin na no de o vi o gbo e de fun mo e so ava seigneur o do le to ko me anyi vi o yi ba ni cha alo vi o jincha o jado alo e ayo no le ava te po ke mo no e va no le a ntukara kode e alo no va no e no la mo ava udo vie do kone donc ai no me o la te po ke a corriger no me no no va senga me no mi lo la ko Yesu girami mi o mi no mi sisi ende do bo ya kula evi we akase nkodo vilo ya se a onyo do cameo de do gbe aso ya go so wa view e do aso e shibe no view we hane utono ne chili homeni o ka ko me he aditi no chi kholo hane kholo o veno ha donc i ndene deli o so rando no ko mi aso i fo no na bio mi no enesin simo no afino no fide
do khochi la via ava trodo e on to bo fe filo ya ni gbe ye to po mi da gbe o no ga kuno ho ba de no mechi hai e vino azan que no do fase be no kamo ne mo no anyo no de ko ku me yele o e fiado 18 ans lo ko vetele 8 mai ya kwasu e semesu i atoton do ko ga inu anyo ni ya pe yo yo voto me le nyonushi vino asen zando na no mau de mono vinto e akwasoa chacha inu anyo ni no mechi hai vino asen za kuro revie chi do ho asubele ko Yesu na iram vinho não viu nkoto mi adoro gbe ata ron de view mi o viu ẹ̀yin nkoto bo ko vegan lo sigbe le ti python mi ene o mi aso wa novi akoro nu kokodi adini domoji nte ahan de yan o ni pomo be po nsu le to gbaji iple do ya ba po wi de le tano o le po do enu awa kodo ni pomo vlavo yi ko ipo nsu le to gbaji ko no ni me ne va ho me ene va da ko eno igbo do nsu ti ja wa nu nwi kodo o ya va da ko no gbo no de ja wa nu nwi de tie me ne va mo enyo esi ko da va me de katoli sin de katoli ne po na pe an me che ame dandan yin ka no a vi mo sa o de vie to le no to hu nyo de no ye zeno kana ye zeno yin po mo nsu ti yiko nyonu gbe ide ba klo i mede kokuyo de jimo ye mede koku ne nya o i klo ti de viweni ha do godu abi medo aje ha daro apo me a heve saki degbe jonu ada apo me ke a hive ne po sin na ha na ya me don me nto ni ti hanu ko enu ka ha de vide ka no ngbo vai yi ti no ngbo ti n pomo iko iko nimo ni pomo me de konukuno ma na pleve yin sa ha so ni afore ka we de ko inu hani iti no hani o me ti je godu ni ga hun to melo na do fu no me de o video adi do fu no me de o video adi yin no to ye wa to me iko ni mo de vie wa ble fie ye hun to de yin yoko trole no to yin no ni yo etro imo ne ko me bude na pleve no mi akwe kodo esi a Yesu atra na sule church me ya di insa ha so ni ye mo enyo no ipo me di ya plove ne npa mo nyina no ku digbe sayo ti ni mo ne trole no to ko da lo atro apoto ayiko keke ave do ndon me gbo ya ba mo ka ogbe no nsa yen ede vegan lo mi o mama o mi ngbe chan nu me sugbo do mi de yan fiti afoplo taiko amo no me de ajiyan vi ehun ava gare glen na mo ehun ya le mi gumeni keke ru brown ya heve o na hogbe nele ha aklo o vi se da fokume e so da ba yon de vilo ti mi ho se towo ne klo me de vi o iklo ja dogbe ara no yon ti mo gbongbon nu na so toji awa yin no de vilo awa yin no mi on to chan Yesu na ira Yesu ira mama enyo no mi astoba ko fono na bioso mi no an maribo no anyo de karada non de kauli yo de sem dono per lo tameno o fuo da ko allo quelques secondes me yo ti mi do amna da yo to enyo ndakpe no mi to jino to no enyi nyonu ejimo ehoma na nyi no edo adono gbedada adono mi aso yin eta yin edano ontopo no nyocho jode o gbere ye drowa no nyocho jo gbede drowo na do gbedada so kun aso do mi ono gangan nu vai mo gbedo da yin edo wa nu gangan ti ma o so dalo me no mi
so gbeji o na so te wa nle chan to gbe dada atro ngbe mo che wa han ko ina ta na do gbara ta me ni o do gbara ta me ni gbe do da itro na me itro no wo kenken inya ho wa nga cho sojo no mi gbe do da do ta me no aso do ta me no jio o chinyi aso na do da ta me no nyunu kodo ejeo ahin fa va ho mo me do ma o mo nyu a ho nu ne to gbe do da me gbe do da ninyin gangan to na do da ta me no aso adile enu subo me bedora to adile enu subo me Yesu yirami na bioso meu pastor Chirashi anunyo pete brada su bekauli nunya wa to uno gan le soji wano nombe mo ashichi le komeno ashichi la halino kadumeo iwa adono mi ole kutirame minyo le kada o Yesu ni rami no da hindo godu subo no so dagbe namo no mi dome ni wa do jeshi ajaro gamecha ma do jeshi ajio no mi da lo tan chi ha so do gbara o mi do lo tan chi so do gbara lo agbe mi le iko fe ko lo no mi gboko mi de o ni ma po la ya me you are do we so no mi donc il doit porter chaque dobe atano nyoshu nyovio myonto no mawa menu vatinga subono mile akwa melo Yesu le yirami na ho nyo pete so mi no enesin daribo nyun chioi ila chilote amo a chivole shintaro chitro ina wa nye wa hode nye mo na ho ni chimigwa na dawo petelo mama to le kenga no nyunu shichio yi Yesu yirao ye hole oshi mo ne npa mo e hole oshi o yi npa ma gbe o plain le oshi go ma uso mi oso so duwa tanu mi le mi o ko mu me ina taro re ho tegbe le oshi jan se to aso nu jan bobo de ki aseto na so nde poku ti awa kan clear so ndi awa ti ande mo over na bonu ne mo e na we ne pe am ti jawa o ya yin no ko mu lo vo yi tan fun ye nu mo o yi klo ja do gbara adoli gbedo ni do right di ma u to ne wa no dono mi o yin gbedo ada do rayo de value agbono mo ma o ne wa dono mi don ma to le anu mi amo ne po me wa ho de o din pomo ya detail na so din pomo ya koko de kile o mo me so de kiwe aseto na so no ho mo me na afa Yesu ira yo dometo de shade amen homele fa egbe mi konkuso asenkaka le home asukurashi le home odanani ya kansen amanyo le ododo me keje evioji Dua wano ayinono I akplana no devio chigumo no vio I me ple minile ahwemene bohwe ahweme afa mi be mi sile se nkaka me mi mushida danubu ken da so na vai nando batinu ya son daro eklonjino ya swamo ye danu le buo biblamo nous coup de cas imioni donc au coup de cas inilo mi doit dundoju mi doit casser ndoju mi do areleshi doju ene mi do amla ndoju ona mi va mlani kene mi de gbo ndoju de po de kanolo de deblebu donc non you know chuda king asuburu usure akushida no kwa mo aya undanu ni go me ate poking ami nenewa wa meguno emio papa o mi dao chui no itu homeo wa dunu le restaurant king ya boba home ino dan ko mo duba glo eba heno chukarava home donc no me abi ena no papa dogbaji no papa dogbaji papa dogbaji oh ngo atom no papa dogbaji yo na te poking abun le aho
xɔme ne kpe nye xɔ wogbɔ ye yi dza te kpɔ ne kpe ne gbe va nyi me gbe nu nɔ exlɔ edanɔ dziɔ aɖuɖɔ ŋui asi la xɔme ɖaa mama nua va yi asi la xɔme ɖaa nɔnɔ aɖuɖɔ ŋui mo nɔ ŋdɛ ɖunu ndi yɔ tuka ɖa va yɛ miamla nyi yɛ adogodo am ne miate kpɔ keŋ atrɔ asi nɔ nenenu xɔme le fa mi va ɖo vɔvɔnu nɔ egbe tɔ mitsuwo yi nɔ to dzi yi kpɔ mi le télévision Port TV soso edzi keke va kɔ ɖo gɔme le Afrique bedzi le yovo tome fisia fifi ne le ikpɔ mi Yesu le yra o amenuveve mawo tɔ le nuna nyi ko ɖo mi to le dogbe nɔ mi wo da gɔgɔme tɔ metsi mawo amenuveve nɔ ye esɔ Port de Vie tsɔtsi sɔ dote le Benin-nyigba dzi le Godomonyigba dzi ile katsuɔ nɔ amewo Yesu le yi rɛ agbe siami sɔ wo aha ana edɔlɔ ayi ŋkɔ le alɔmeni ŋutsi wudo ye do edɔlɔ ayi ŋkɔ amawo ŋutɔa le zã amewo ne donc mito le ye abiɔso metso kpɔ mi le gaxɔgbetɔ me ekpɔ mi ye enuɔ edze dzi nɔ o ye edzimo ya kpedo mi nu o ekpɔ mɔ ale mi sɔnu do le plateau lɔ edzatsɔ ye edzimɔ gabumɛ ya sɔnu nɔ mia ne gbesɔsɔ mia xɔ wa tu lo dɔ le yi ŋkɔ eyi dɔ ye ta do ne kpɔmɔ agala nɔ mi o numero ketɔ tsi mia ye te kpa ayɔ numero lɔ mia xɔ o no alɔtsi agɔ nɔ mi o mia xɔ ya tu numéro 96 92 70 55 alo 68 85 28 86 ne eyɔ numéro ŋutɔwɔ adze mi dzi emia xɔ atu alo o yovo tome ye lea ye dzimɔ yawa Western Union alo o MoneyGram alo o Ria mi le gbesɔsɔ ne yɔ numéro ŋutɔwɔa nkɔtsi me awɔle ɖa doa miawie nɔ o Yesu le yira ame sia me mi to le do gbenɔ parti technique lɔ miomegã Aziz yinɔ caméra gãgãtɔ lɔ dzi yigbenɔ réalisation Yesu le yirɛ mi do gbenɔ miomegã Ama yinɔ sɔn lɔ dzi yi dɔta ɖo mi se mi wo gbe Yesu le yirɛ mi go to le do gbenɔ megã Narcisse inɔ emo ame vetɔ lɔ dzi mawo le yira sugbɔ mi to le dogbe nɔ metso kpɔ mi keŋkeŋ Yesu le yira mi metsi mi kpɔkpɔ metsi gbe mi se oyɛ mɔ junior ametɔ de ne mɔ milliardaire le fi kpe ase anyikɔ donc eva Port de Vie alo fi Godome fi kpe Benin ne yɔ me ne mɔ dzidze milliardaire ato do ŋdzi Yesu le yira ame sia me saba aɖe miago nɔ dzu mawo le yira ame sia me mawo yɔlɔ ele mi xɔ me amen. Mio ŋutɔwo mi nyamɔ Yesu wa nɔnɔ gãgãwo yi trɔna gbetɔgbe asɔ wa nɔ gãgãwo mɛtio bumɔ nulɔ fɔ o le va kpɔ mɛtio bumɔ mi aɖo ŋkpɛwo enuwawa xɔmume le fa ye miakpɔnɔ gasia game le Port TV dzi.